आयतुल कुर्सी की ताकत के खुफिया राज क्या हैं? आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ने से क्या होता है? आयतुल कुर्सी बावजू होकर सिर्फ एक मर्तबा पढ़कर मरहुमीन को एहसार सवाब किया जाए तो क्या होता है? आयतुल कुर्सी पढ़ने से औलाद और माल को क्या फ़ायदा होता है? आयतुल कुर्सी पढ़कर अगर औलाद या माल पर दम किया जाए तो क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतुल कुर्सी की शान क्या है? आयतुल कुर्सी की अहमियत क्या है? आयतुल कुर्सी की अज़मत क्या है? मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, आप एक सुनसान और तारीक रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ ना कोई रोशनी है, ना कोई आवाज़, और अचानक आपको महसूस हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, और आपको लगता है कि अब बस कोई अनजानी मुसीबत आप पर हमला करने वाली है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि आपके पास एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो हर बला, हर आसेब और हर दुश्मन को पल भर में मिटा सकता है, जी हाँ, तो क्या आप उसे फौरन नहीं थाम लेंगे? यही वो ताकत है जो आयतुल कुर्सी में पोशीदा है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इस राज से नावाकिफ़ हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को तरह तरह की परेशानियों, वसवसों और खौफ का शिकार पाते हैं, मगर हमें इल्म ही नहीं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी आयत अता की है जो हमारे हर खौफ का इलाज है। बस इसे समझने और अपनाने की देर है। आखिर क्या वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अजीम आयत करार दिया? इसमें ऐसा क्या खास है जो जिन्नात, शैतान और बुरी कुव्वतें उससे पनाह मांगती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोकेगी। यानी ये सिर्फ दुनियाई बलाओं से हिफाजत का ज़रिया ही नहीं, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की कुंजी है। जो शख्स इसे सुबह शाम पढ़े, वो पूरा दिन और रात अल्लाह की अमान में रहता है, और जो उसे बिस्तर पर लेट कर पढ़े, उसकी हिफाजत के लिए खुद अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं। सोचिए, कैसा होगा वो शख्स जिसकी निगरानी खुद अल्लाह के मुकर्रर करदा ताकतवर मखलूक़ात कर रही हो। यही नहीं, बल्कि आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा रूहानी क़ुव्वत और दिल के सुकून की सूरत में ज़ाहिर होता है। आज की दुनिया में बेशुमार फ़िक्री दबाव, खौफ और ज़हनी उलझनों में घिरा हुआ है। कभी रोज़गार की परेशानियाँ, कभी दुश्मनों की साजिशें, कभी बेबरकती और कभी बेसुकूनी। मगर जो शख्स इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, उस पर किसी परेशानी का असर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके निगहबान खुद अल्लाह है। अगर हम तारीख में झांकें तो हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां लोगों ने आयतुल कुर्सी की बरकत से नाकाबिले यकीन मुश्किलात पर काबू पाया। हत्ता कि बड़े बड़े बुजुर्ग इस आयत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उस पर जादू असर नहीं करता, उस पर हसद असर नहीं करता, और वह फ़िक्र व फाका से भी महफूज रहता है। गौर करें, एक ऐसी आयत जो नज़र न आने वाले ख़तरात से लेकर दुनियावी मुश्किलात तक हर चीज़ का हल है, क्या वाकई ही उसकी नेमत की कदर करते हैं? अगर नहीं, तो यही वक्त है कि इस मौजज़ाती आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अल्लाह की ताकतवर हिफाजत में आ जाएं। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, कोई ऐसा तोहफ़ा जो ना सिर्फ कीमती हो, बल्कि वो सीधा मरहूम के नामा अमाल में पहुँचे और वहाँ रोशनी, सुकून और बुलंदी का ज़रिया बने। दुनिया में हम अपने प्यारों के लिए तरह तरह के तारीफ़ खरीदते हैं, मगर जो रिश्तेदार, वालदैन या अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हो चुके, उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर लोग समझते हैं कि मरने के बाद किसी के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, मगर हकीकत उसके बरअक्स है। आयतुल कुर्सी वो अजीम तोहफ़ा है जिसे एक मर्तबा बावजू होकर पढ़कर जब किसी मरहूम को एहसाल सवाब के तौर पर बख्शा जाता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं, कब्र को नूर से भर देते हैं और उसे ऐसी राहत अता करते हैं जो दुनिया के किसी अमल से मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान का अमल मुनक़ता हो जाता है, सिवाय इन तीन चीज़ों के: सदका जारिया, नफ़ा बख्श इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। और एक आयतुल कुर्सी एक ऐसी अजीम दुआ है जो महज चंद लम्हे लेने के बावजूद बेहद असर रखती है। जब कोई शख्स इस आयत को पूरे अदब व इखलास के साथ पढ़कर अपने मरहूमीन को हदिया करता है, तो वो उसके लिए सदका जारिया बन जाता है, और उसके ज़रिए अल्लाह ताला ना सिर्फ मरहूम पर रहम फरमाते हैं, बल्कि पढ़ने वाले को भी बेशुमार बरकतों से नवाजते हैं।
یہی نہیں بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی کا احصال و ثواب کسی ایسے شخص کو کیا جائے جو قبر میں عذاب میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اخلاص سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں اور مرحوم کو نور عطا فرماتے ہیں۔ غور کریں، اگر ہم دنیا میں کسی عزیز کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اسے آرام پہنچے، تو پھر وہ عزیز جو دنیا سے جا چکا ہو، کیا وہ ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کے زیادہ مستحق نہیں؟ جب ایک مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر بخشنے سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اگر ہم روزانہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو سوچیں ہمارے مرحومین کو کس قدر راحت اور مغفرت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب ہم دوسروں کے لیے نیکی کریں گے تو یقین رکھیں کہ کل ہمارے جانے کے بعد اللہ ہمیں بھی ایسے ہی نیک اولاد، دوستوں اور عزیزوں سے نوازیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ محترم ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آج کے دور میں جب ہر طرف حسد، بری نظر، چوری اور غیر مرئی اخلاق خطرات منڈلا رہے ہیں، تو انسان اپنی اولاد اور مال کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ مہنگے انشورنس پلان، جدید سیکیورٹی سسٹمز، تعویذ، گن مین اور جانے کیا کیا، مگر پھر بھی دل کو مکمل سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیونکہ اصل تحفظ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم آیت ہے جو نہ صرف ایمان کی حفاظت کرتی ہے بلکہ دنیاوی نعمتوں کو بھی برکت اور تحفظ عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کرے تو وہ نظر بد، جادو اور ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتی ہے۔ کئی والدین شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا بری صحبت میں پڑ گئے ہیں۔ ان سب مسائل کا حل اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر روزانہ بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ نہ صرف ذہین، سعادت مند اور فرما بردار بنتے ہیں بلکہ ان کے دل میں برے خیالات داخل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں لے آؤ اور دروازے بند کر لو اور ان پر اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس وقت شیطان باہر نکلتے ہیں۔ آیت الکرسی اسی ذکر میں سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو ہر شر سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کی برکت کے لیے آیت الکرسی کا کثرت سے پڑھنا اور اپنے مال و کاروبار پر دم کرنا انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کمائی میں برکت نہیں رہی اور دن رات محنت کے باوجود خسارہ ہو رہا ہے یا چوری اور دھوکہ دہی کا سامنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ شاید ہم نے اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دیا ہی نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزانہ صبح و شام اپنے کاروبار، دکان یا مال پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے تو اس کی کمائی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ وہ نظر بد، حسد اور چوری سے بھی محفوظ رہے گا۔